Hello everyone, my name is Zafira Zafarina. In this video, I will be the English to Indonesian interpreter on the video entitled The Danger of Silence by Clint Smith. This video is uploaded by TED Talk channel. Dr. Martin Luther King Jr., in a 1968 speech where he reflects upon the civil rights movement, states, "In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends." Dr. Martin Luther King Jr. dalam pidatonya tentang gerakan hak sipil pada tahun 1968 berkata, pada akhirnya kita tidak akan mengingat kata-kata musuh kita, tetapi kebungkaman dari teman-teman kita. As a teacher, I've internalized this message. Every day all around us, we see the consequences of silence manifest themselves in the form of discrimination, violence, genocide, and war. Sebagai seorang pengajar, saya meyakini pesan ini. Setiap hari di sekitar kita, kita melihat konsekuensi dari kebungkaman yang terwujud dalam bentuk diskriminasi, kekerasan, genosida, dan peperangan. In the classroom, I challenge my students to explore the silences in their own lives through poetry. Di dalam kelas, saya mengajak murid-murid mempelajari kebungkaman dalam hidup mereka melalui puisi. We work together to fill those spaces, to recognize them, to name them, to understand that they don't have to be sources of shame. Kami bekerja sama untuk mengisi keheningan itu, mengenalinya, menamainya, untuk memahami bahwa keheningan bukanlah sesuatu yang memalukan. In an effort to create a culture within my classroom where students feel safe sharing the intimacies of their own silences, I have 4 core principles posted on the board that sits in the front of my class, which every student signs at the beginning of the year. Read critically, write consciously, speak clearly, tell your truth. Untuk menciptakan suasana di mana murid-murid saya merasa aman menceritakan tentang kebungkaman mereka, saya menempelkan 4 prinsip dasar di papan tulis yang ditandatangani oleh setiap murid pada awal tahun ajaran. Bacalah dengan kritis, menulislah dengan kesadaran, bicaralah yang jelas dan kemukakan pendapatmu. I find myself thinking a lot about that last point. Tell your truth. Dan saya sering berpikir tentang poin yang terakhir, kemukakanlah pendapatmu. And I realized that if I was going to ask my students to speak up, I was going to have to tell my truth and be honest with them about the times where I failed to do so. Saya menyadari bahwa jika saya akan meminta murid-murid saya untuk berbicara, maka saya pun harus mengemukakan pendapat saya sendiri dan mengakui kepada mereka tentang saat-saat di mana saya gagal melakukannya. So I tell them that growing up as a kid in a Catholic family in New Orleans, during Lent, I was always taught that the most meaningful thing one could do was to give something up, sacrifice something you typically indulge in to prove to God you understand His sanctity. Maka saya ceritakan kepada murid-murid saya bahwa sebagai seorang remaja yang tumbuh besar dalam keluarga Katolik di New Orleans, saat puasa sebelum Paskah, saya diajarkan bahwa hal yang paling berarti yang bisa dilakukan adalah merelakan sesuatu, korbankan sesuatu yang biasa Anda nikmati untuk membuktikan pada Tuhan bahwa Anda memahami kesuciannya. I've given up soda, McDonald's, French fries, French kisses, and everything in between. Saya pernah puasa soda, McDonald's, kentang goreng, ciuman ala orang Prancis, dan beberapa hal lainnya. But one year, I gave up speaking. Figured the most valuable thing I could sacrifice was my own voice, but it was like I hadn't realized that I had given that up a long time ago. Namun pada suatu tahun, saya berhenti berbicara. Saya pikir hal yang paling berharga untuk dikorbankan adalah suara saya sendiri, tetapi sepertinya saya tidak menyadari bahwa saya sudah lama berhenti mengemukakan pendapat saya atau mengemukakan pendapat yang sebenarnya. I've spent so much of my life telling people the things they wanted to hear instead of the things they needed to. Told myself I wasn't meant to be anyone's conscience because I still had to figure out being my own, so sometimes I just wouldn't say anything.
Sebagian besar hidup saya sudah berkali-kali saya gunakan untuk mengatakan hal-hal yang ingin didengar oleh orang lain daripada yang perlu didengar. Saya merasa tidak pantas untuk menggurui karena saya pun belum menemukan jati diri saya sendiri, jadi terkadang saya diam saja. Appeasing ignorance with my silence, unaware that validation doesn't need words to endorse its existence. When Memuaskan kebodohan dengan kebungkaman, tidak sadar bahwa pembenaran tidak memerlukan dukungan secara verbal. Christian was beat up for being gay, I put my hands in my pocket and walked with my head down as if I didn't even notice. Couldn't use my locker for weeks because the bolt on the lock reminded me of the one I had put on my lips when the homeless man on the corner looked at me with eyes up, merely searching for an affirmation that he was worth seeing. I was more concerned with touching the screen of my Apple than actually feeding him one. When the woman at the fundraising gala said, "I'm so proud of you. It must be so hard teaching those poor, unintelligent kids," I bit my lip because apparently we needed her money more than my students needed their dignity. We spend so much time listening to the things people are saying that we rarely pay attention to the things they don't. Ketika seorang Kristen dipukuli karena dia merupakan penyuka sesama jenis, saya memasukkan tangan ke saku dan berjalan menunduk seolah tidak melihatnya. Saya sudah lama tidak menggunakan loker karena kunci gemboknya mengingatkan akan gembok di mulut saya sendiri. Ketika seorang tunawisma di ujung jalan menatap saya sekedar untuk mengakui keberadaannya, saya lebih sibuk dengan ponsel saya alih-alih memberinya sesuap untuk makan. Saat perempuan di acara malam amal berkata, "Saya bangga kepadamu, pasti sulit mengajari anak-anak yang miskin dan bodoh itu." Saya hanya mendiamkan itu karena ternyata uangnya lebih penting daripada harga diri murid saya. Begitu banyak waktu yang kita habiskan mendengarkan perkataan orang-orang sampai-sampai kita tidak memperhatikan hal-hal yang tidak mereka ucapkan. Silence is the residue of fear. It is feeling your flaws, gut-wrench guillotine your tongue. It is the air retreating from your chest because it doesn't feel safe in your lungs. Silence is Rwandan genocide. Silence is Katrina. It is what you hear when there aren't enough body bags left. It is the sound after the noose is already tied. It is charring. It is chains. It is privilege. It is pain. There is Kebungkaman adalah residu dari ketakutan. Ia memenuhi segala kekuranganmu, memuntir dan memotong lidahmu. Itulah udara yang keluar dari paru-parumu karena ia tidak merasa aman di dalamnya. Kebungkaman adalah genosida di Rwanda, ialah badai Katrina, yang terdengar saat kantong mayat tidak lagi cukup untuk digunakan. Kebungkaman adalah suara setelah tali jerat diikat yang membakar merantai, sebuah kehormatan dan sangat menyakitkan. There is no time to pick your battles when your battles have already picked you. I will not let silence wrap itself around my indecision. I will Tidak ada waktu untuk memilah perang saat perangnya sudah memilihmu. Saya tidak akan membiarkan kebungkaman menyelimuti ketidakpastian. tell Christian that he is a lion, a sanctuary of bravery and brilliance. I will ask that homeless man what his name is and how his day was, because sometimes all people want to be is human. I will tell that woman that my students can talk about transcendentalism like their last name was Thoreau. And just because you watch one episode of The Wire doesn't mean you know anything about my kids. So this year, instead of giving something up, I will live every day as if there were a microphone tucked under my tongue, a stage on the underside of my inhibition. Saya akan bilang pada seorang Kristen bahwa ia adalah seorang singa pemberani. Saya akan tanyakan nama dan kabar lelaki tunawisma itu karena kadang kita hanya ingin menjadi manusia. Saya akan katakan kepada perempuan itu, muridku menguasai transendentalisme seperti Thoreau, dan karena Anda menonton satu episode The Wire, tidak berarti Anda tahu semua tentang muridku. Jadi tahun ini, saya tidak akan mengorbankan sesuatu, tapi akan saya jalani setiap hari seolah ada pengeras suara yang menempel di lidah saya, sebuah panggung di balik kecanggungan. Because who has to have a soapbox when all you've ever needed is your voice?
Karena siapa yang butuh podium jika yang sebenarnya dibutuhkan hanyalah suaramu. Thank you. Sekian interpretasi dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya.